안녕하세요. Саламатсыздарбы? 잘 지내셨습니까? Жакшы жүрдүңүздөрбү? 건강은 어떠세요? Ден соолуктарыңыздар кандай? 괜찮으세요? Жакшыбы? 그래도 감기 조심하셔야 됩니다. Ошо грипптен абайлаш керексиздер. 물론 주님 우리를 지켜주시지만요. Албетте Теңир бизди өзү дайыма сактайт. 우리도 조심을 해야 됩니다. Бирок биз өзүбүз дагы абайлаш керекпиз. 소리 너무 작지 않나요? Аябай акырын угулуп аткан жокпу? 괜찮아요? Жакшы элеби? 네, 소리가 너무 큰 것 같아 좀 줄였습니다. Аябай бийик чыгып аткандыктан ошо кичине азайтып койдум да. 오늘 하나님 또 우리에게 귀한 하루의 시간을 준비해 주셨습니다. Кудай бүгүн биз үчүн ушул баалуу күндү дайындап берди. 이렇게 하나님을 찬양할 수 있는 게 너무 감사하잖아요. Ушундайча Кудайды даңктап ырдай алганыбыз үчүн дагы ыраазы боло алабыз да. 그리고 하나님의 말씀을 배우는 것이 너무너무 감사합니다. Ошондой эле Кудайдын сөзүн үйрөнө алганыбыз үчүн дагы абдан ыраазы боло алабыз. 하나님께서 오늘 우리에게 어떤 말씀을 주실지 Кудай бүгүн бизге кандай сөзүн берет болду экен деп 기대하면서 말씀을 배우면 좋을 것 같습니다. ушундайча күтүп, ушундай жүрөк менен сөз үйрөнүшүңүздөрдү каалайм. 마이크 뺄까요? 껐어요. 뺄까요? 우리 같이 함께 기도하시겠습니다. чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사드립니다. Бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 우리의 영혼을 영원한 멸망에서 구원해 주셨습니다. Биздин жаныбызды сен түбөлүктүү өлүмдөн куткарып алдың. 그리고 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Ошондойча бизди Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 또 저희들 주님이 역사하시는 교회 가운데 우리를 형제와 자매로 불러 주셨습니다. Ошондой эле Теңирим өзүң иштеген жыйынга бизди бир туугандар катары чакырып алдың. 오늘 저희들 우리 어머니의 모임으로 한 자리에 함께 모였습니다. Бүгүн апалардын чогулушун өткөзүш үчүн ушул жерде чогулуп отурабыз. 우리 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 주님 안에서 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым сени биз биргеликте даңктап ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнө турган жана баарлаша турган баалуу убакыттарды өткөзгөн жатабыз. 주님께서 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 또 필요한 간정을 주시기를 부탁을 드립니다. Теңирим бизге керектүү сөз менен камсыз кылып жана бизге керектүү күбөлүк сөздөрдү бере көр. 말씀으로 위로받고 힘을 얻고 또 살아갈 길을 지도받는 귀한 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым сенин сөзүң аркылуу сороону чалууга, күч кубат алууга жана алдыда кайсыл багытта басыш керек экенибизди биле турган убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн баардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 성경 요한복음 11장을 찾아보시겠습니다. Ыйык жазуудан Жакан 11-бөлүмдү ачабыз. 요한복음 11장 Жакан 11-бөлүм 1절에서 4절까지 말씀입니다. 1-аяттан 4-аятка чейин. 우리 같이 읽어보시겠습니다. Баарыбыз биргеликте чогуу окуйлу. Эжесиңди Мариям менен Марта жашаган Бетания деген айылда Лазар деген бир адам ооруп жатты. Ыйсанын жыпар жыттуу май менен майлаган, анын бутун чачы менен арчыган ушул Мариям болчу. Ооруп жаткан Лазар анын бир тууганы эле. Теңир, жакшы көргөн адамың ооруп жатат деп эжесиңди Ыйсага айтырып жиберишти. Ыйса муну укканда ал бул оорудан өлбөйт. Бул Кудайдын даңталышы үчүн жол берилген оору. Бул аркылуу Кудай уулу даңталат деди. 자, 오늘은 나사로를 살리신 예수님에 대한 말씀을 함께 배우고자 합니다. Бүгүн биргеликте Лазарды тирилткен Ыйса жөнүндө сөз үйрөнөбүз. 우리 지난 한 주간
성경 강연회를 가졌습니다. Сиздер менен биз өткөн жума ичинде ыйык жазуу боюнча семинар өткөздүк. 이번에 많은 분들이 교회당에 오셨잖아요. Ушул семинарда көптөгөн адамдар жыйынга келишти. 물론 끝까지 말씀을 들은 분도 계시고 Аягына чейин сөз уккандар дагы болушту. 중간에 하루 이틀 들은 분도 계십니다. Ортосунда 1-2 күн гана катышкандар да болду. 그건 한 40명 가까운 사람들이 말씀을 새로 들으셨거든요. Бирок мындай 30га жакын адам, мындай куткарылыш керек болгон адамдар сөз укту десек болот. 그분들이 다 교회에 남으면 좋을 텐데 Ошонун баары жыйында калып калса жакшы болмок, 이제 앞으로 우리가 그분들을 이제 전도해야 될 거예요. Эми алдыда биз аларга дагы аракет кылып жакшы кабар айтышыбыз керек. 이번에 오신 분들을 또 내년 1월달 집회에 꼭 참석할 수 있도록 권유해야 될 것이고요. Ушул семинарга катышкандарды эмки жылы январь айында боло турган семинарга катыша тургандай кылып, аларды алып келишибиз керек. 그래서 그중에 많은 분들이 다시 확실하게 구원을 받고 교회 뿌리를 내릴 수 있도록 우리가 도와줘야 될 겁니다. Алардын көбү сөз угуп дагы куткарууларын тактап жана жыйынга тамырлай ала тургандай кылып биз жардам көрсөтүш керекпиз. 우리가 복음을 전하는 일은 하나님이 가장 기뻐하시는 일이잖아요. Анткени биз жакшы кабар таратканда бул иш үчүн Кудай абдан кубанат. 이보다 더 기뻐하시는 일은 없습니다. Мындан дагы кубанычтуу иш жок негизи. 우리 그 사실을 너무나 잘 알고 있죠. Бул чындыкты биз баарыбыз жакшы эле билебиз. 그래서 정말 전도하려고 많이 애쓰고 있지 않습니까? Ошол себептен жакшы кабар таратыш үчүн аябай көп аракет жумшайбыз. 근데 사람들 마음이 아주 강팍하죠. Бирок адамдардын жүрөгү абдан катуу болуп атат. 하지만 우리는 하나님이 우리와 함께 하시고 Бирок биз менен Кудай өзү 또 우리가 살아있는 말씀을 전하기 때문에요. жана биз тирүү сөздү жеткизип жатабыз. 정말 구원받을 분들은 구원받게 될 겁니다. Ошол себептен куткарыла турган адамдар куткарылат. 그래서 우리가 포기하지 않고 끝까지 전도해야 됩니다. Ошол себептен биз колубузду үзүп таштабастан аягына чейин жакшы кабар айтышыбыз керек. 자, 오늘 요한복음 11장하고 굉장히 중요한 말씀이 기록이 되어 있죠. Бүгүнкү сөздүн негизги аят болгон Жакан 11-бөлүмдө абдан маанилүү сөздөр жазылып турат. 그래서 이 내용을 우리가 중심으로 몇 가지를 교훈 받았으면 합니다. Биз болсо ушул окуянын негизинде бир нече сабак алсакпы деп жатам. 먼저 같이 읽었던 이 말씀은 예수님이 요단강가에 있을 때 사랑하는 나사로가 병이 들었다는 소식을 듣게 되잖아요. Бул окуяда болсо Иса Ярдан дарыясы жакта жүргөндө анын сүйүктүү досу ошо Лазар катуу ооруп жатат деп ага кабар айтышты. 나사로는 마리아, 마르다, 나사로 이렇게 세 명의 남매가 살고 있습니다. Лазар деген болсо ошо Мария менен Мартанын байкеси болгон ошо үчөө чогуу жашачу. 예수님이 베다니에 가실 때마다 예수님을 잘 영접했던 그런 가족들이에요. Иса Бетанияга барган сайын Исаны жакшы кабыл алган үй бүлө. 그중에 이 나사로가 오빠인데요. Ошол Лазар болсо алардын байкеси болуп атат. 큰 병이 든 거예요. Ошол байкеси аябай катуу ооруп калат. 그러니까 두 동생들이 급하게 예수님에게 소식을 보냈습니다. Ошондо анын эки карындашы шашылыш түрдө Исага бул кабарды жеткизишет. 예수님, 우리 오빠가 병들었습니다. Иса биздин байкебиз ооруп калды. 빨리 와서 고쳐 주십시오. Тезирээк келип оорусун айыктырып берчи. 이렇게 이제 부탁을 드렸잖아요. Ушундайча сураныч айтышты. 근데 예수님이 4절에 보시면 Бирок 4-чү аятты карасак, 근데 이 병은 죽을 병이 아니라 Иса эмне деп атат? Ал бул оорудан өлбөйт. 하나님의 영광을 위함이다. Бул Кудайдын даңталышы үчүн жол берилген оору. 하나님의 아들로 이를 인하여 영광을 얻게 하려 함이라 하시더라. Бул аркылуу Кудай оолу даңталат деди. 그러니까 나사로가 병이 든 것은 하나님의 계획이라는 말이잖아요. Лазардын ооруп калганында Кудайдын планы бар болгондугун айтып атат. 하나님의 영광을 받으시고 Кудай ушул иш аркылуу даңталат дейт. 또 예수님을 통해서 하나님이 영광을 받으신다. жана Иса аркылуу Кудай даңталат деп атат. 아니 나사로가 병이 들었는데 Бул жерде Лазар ооруп калып атса, 그 이유가 하나님의 영광을 위해서 병이 들었다고 말씀하고 있죠. бирок анын ооругандыгы Кудай даңталыш үчүн болду деп атат. 우리 이 말씀이 뭔지를 이해를 하셔야 될 겁니다. Биз болсо бул сөздүн маанисин түшүнүшүбүз керек. 요한복음 9장에도 그런 말씀이 나와 있어요. Жакан 9-бөлүмдө дагы ушул сыяктуу сөздөр жазылган. 요한복음 9장 1절에서 3절까지 말씀해 보면 Жакан 9-бөлүм 1-аяттан баштап карасак, 요한복음 9장 1절에서 3절까지 말씀입니다. Жакан 9-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин. 같이 읽어 보실까요? Чогуу окуйлуу.
Ыйса кетип бара жатып тубаса сокур адамды көрдү. Шакирттери андан: "Устат, бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду? Өзүнүкүбү же ата-энесиникиби?" деп сурашты. Ыйса мындай деп жооп берди: "Өзүнүкү да, ата-энесиники да себеп болгон жок. Анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүшү үчүн ушундай болду." 예수님이 길을 가실 때 날 때부터 소경된 사람을 만나죠. Ыйса жолдо бара жатканда тубаса сокур адамды көрөт. 제자들이 물어봤잖아요. Ошондо шакирттер андан сурап атышпайбы? 이 사람이 소경으로 태어난 것이 부모님의 죄입니까? 자신의 죄 때문입니까? Устат, бул кишинин сокур болуп төрөлүшүнө кимдин күнөөсү себеп болду? Өзүнүкүбү же ата-энесиникиби деп. 예, 유대인들은 이런 생각을 가지고 있었거든요. Жүйүттөрдүн ою ушундай болгон негизинен. 어떤 병이 든다든지 어떤 나쁜 일을 당하게 되면 Кимдир бири ооруп калса ушундайча. 뭐 부모의 잘못이라든지 본인의 잘못을 인해서 병이 들었을 것이다. Ооруп калган себеби өзүнүн күнөөсү үчүн же ата-энесинин күнөөсү үчүн деп эсептешчү. 근데 이 사람은 날 때부터 소경으로 태어났잖아요. Бирок бул адам тубаса сокур адам болуп атат. 질문하는 거예요. Ошол себептен суроо берип атышат. 예수님 이 사람이 부모님 죄 때문입니까? 자기 죄 때문입니까? Ыйса, бул адам сокур болуп калгандыгы ата-энесинин күнөөсү үчүнбү же өзүнүн күнөөсү үчүнбү деп. 예수님 말씀하시죠. Ошондо Ыйса аларга жооп берет. 그것이 아니고 Андай эмес дейт. 3절에 나와 있죠. 3-аятта жазылып атат. 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이니라. Анын жашоосунда Кудайдын кудурети көрсөтүлүшү үчүн ушундай болду дейт. 하나님의 하시는 일을 보여주기 위해서 이 사람이 소경으로 태어났다. Кудайдын иши көрсөтүлүшү үчүн бул адам сокур болуп төрөлгөн деген сөз. 그리고 소경의 눈을 뜨게 만들어 주시지 Анан 않습니까? ошол сокурдун көзүн ачат эмеспи? 자, 이 내용에 보면 Ушул сөздөрдү да карасак, 우리가 이제 어떤 아프다든지 биз мисалы үчүн ооруп калсак, 혹시 누가 먼저 돌아가시는 경우가 있잖아요. же бирөө биринчи өтүп кетсе, көз жумса, 이것이 꼭 자신이 했던 잘못 때문만은 아니라는 거죠. бул андай болгон себеби ал адамдын күнөөсү үчүн гана эмес. 하나님의 섭리가 분명히 있다는 것을 말씀해 주시는 겁니다. Ал иште Кудайдын эрки, Кудайдын планы бар экендигин көрсөтүп атат. 우리 중에 가난하게 사는 분도 있지 않습니까? Мисалы үчүн биздин арабызда жакыр жашагандар бар. 뭐 내 죄 때문인가 하시면 안 됩니다. Бул эмне менин күнөөм болгон үчүн ушундай болуп атабы деп ойлобош керек. 하나님의 뜻이 분명히 있다는 것을 알게 되죠. Бул жерде дагы Кудайдын эрки бар экендигин биз биле алабыз. 그래서 우리 이 말씀을 통해서 한 가지 교훈을 받을 수 있고요. Ушул сабак аркылуу ушундай бир сабак алсак 다시 болот. 요한복음 11장에 보면 Кайра Жакан 11-бөлүмдү ачсак, 자, 이게 6절 7절 한번 보시죠. 6-7-аятта. 11장 6절과 7절 11-бөлүм 6-7 аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Ал Лазердин ооруп жатканын укса да, жүргөн жеринде дагы 2 күн болду. Андан кийин шакирттерине мындай деди: "Жүргүлө, Жүйүт аймагына кайра баралы." 아니 병들에 대한 소식을 들었어요. Ал ооруп жаткандыгы жөнүндө укту. 예수님이 정말 사랑하는 사람들이잖아요. Ыйса аябай сүйгөн адамдар болуп атпайбы? 그러면 즉시 가서 병을 고쳐줘야 되는데 Анда угаар менен барып оорусан аяктырыш керек эле да. 안 가신 거예요. Бирок барган жок. 이틀 동안 더 기다리셨지 않습니까? Тескерисинче дагы 2 күн жүрдү ал жерде. 결국 죽었죠. Анан ал жыйынтыгында Лазар өлдү. 예수님은 나사로가 죽을 때까지 기다리신 거예요. Ана Ыйса болсо ал жерде Лазар өлгөнгө чейин күттү. 왜 그렇게 하셨을까요? Эмне үчүн ал андай кылды? 바로 하나님의 뜻을 나타내기 위해서. Кудайдын эркин көрсөтүш үчүн. 뭔가 중요한 교훈을 주시기 위해서 나사로가 죽을 때까지 기다리신 거예요. Маанилүү сабак бериш үчүн Лазар өлгөнгө чейин күттү. 그래서 여기 11절에 보시면 Анан 11-аятты карасак, 이제 가자라고 이제 예수님께서 말씀을 하시니까 Ыйса болсо жүргүлө деп айтканда, 아유 우리가 가면도 죽을지도 모르는데요. биз барганда өлүп калыш да мүмкүн да. 그래도 가자 그러시면서 Анан ошо бирок жүргүлө деп 이게 11절에 보면 11-аятты карасак, 내 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라. досубуз Лазар уктап калды, бирок мен барып аны ойготом дейт. 나사로가 죽었는데 Лазар өлүп калган болчу бул учурда. 예수님은 죽었다고 말씀하신 것이 아니라 Бирок Ыйса аны өлүп калды деп айткан жок. 우리 친구 나사로가 잠들었으니까 내가 깨우러 간다. Досубуз Лазар уктап калды, бирок мен барып аны ойготом дейт. 그러니까 제자들이 뭐라 말하죠? Ошондо шакирттер ага эмне дейт? 그대 기록이 되어 있죠. Андан кийинки аяттарда жазылып 아 이제 турат. 잠들었으면 이제 낫겠죠. Теңир уктап жатса анда айыгат.
그러죠. 이제 아픈 사람이 아프면 잠을 못 잡니다. негизи ошо адам ооруп калса ооруганда жакшы уктай албай калат го. 그러다 이제 나을 때가 되면 бирок мындай айыгарын аз калганда 잠을 푹 자거든요. адам көп уктап баштайт. 이렇게 생각을 한 거예요. ошол себептен ойлонушту да. 제자들은 나사로가 죽었다고 생각한 것이 아니라 шакирттери бул жерде Лазарь өлүп калды деп ойлошкон жок. 이제 푹 잠이 들었으면 이제 일어나겠죠. эгерде азыр жакшы уктап баштаган болсо анда жакын арада айыгат экен деп. 병이 치료가 되겠죠. оорусудан айыгат турбайбы деп. 이렇게 대답을 하잖아요. ушинтип жооп берип атышат. 예수님 뭐라 Ана 말씀하십니까? ошондо Иса аларга эмне дейт? 14절에 보면 14 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Ошондо Иса ачык эле мындай деди: Лазарь өлүп калды. 그게 아니고 ошол андай мааниде айткан жок. 나사로가 죽었느니라. Лазарь өлүп калды дейт. 예수님이 이제 두 가지 모습을 말씀하셨잖아요. бул жерде Иса эки нерсени айтып атат. 나사로가 잠들었도다라고 말씀을 하시기도 하고 биринчисинде Лазарь уктап калды деди. 또 나사로가 죽었느니라라고 말씀을 하시지 андан кийин 않습니까? Лазарь өлүп калды деп атат. 왜 두 가지로 말씀을 하실까요? эмне үчүн ушундай эки нерсе айтылды? 자, 잘 보세요. бул жакты жакшылап карасак, 나사로가 잠들었느니라라고 말씀하신 것은 Лазарь уктап калды деп айтканы 예수님께서 하나님이 입장에서 말씀을 하신 거예요. ал Иса болсо Кудай тарапта туруп айтып атканы да. 하나님 앞에서는 анткени Кудайдын алдында 죽은 것이 아니지 않습니까? адамдын өлгөнү өлүм эмес да. 구원받고 죽은 사람을 보고 잠을 잔다고 말씀을 하시고 куткарылган адамдардын өлгөнүн карап уктап жатат деп айтат. 그래서 나사로가 잠들었느니라 말씀을 하신 거고 ошол себептен ал тараптан Кудай уктап калды, Лазарь уктап калды деп айтты. 그러니까 사람들이 볼 때는 бирок адамдар караганда, 제자들이 볼 때는 шакирттери караганда 나사로가 죽었느니라고 말씀을 하신 거예요. алар түшүнүш үчүн Лазарь өлүп калды деп айтты. 잘 알고 있는 내용이지 бул 않습니까? мазмуну биз жакшы эле билебиз. 성경 많은 곳에 구원받은 사람의 죽음을 죽음이라고 말하지 않습니다. ыйык жазуунун көп жеринде да куткарылган адамдардын өлүмүн өлүп калды деп айтылбайт. 다 잠을 잔다고 말씀을 하시고 көп жерде уктап жатат деп айтылат. 근데 구원받지 못한 사람이 죽으면요 бирок эгерде куткарылбаган адам өлсө, 죽었다고 하세요. аны өлүп калды деп айтат. 살아 있어도 죽었다고 하십니다. тирүү жүрсө дагы өлүк адам деп айтылат. 제자들 예수님을 따르려고 할 때 мисалы үчүн шакирттер Исанын артынан эрчийбиз дегенде, 제가 제 아버지를 장사하고 주님을 ошо 따르겠습니다. шакирттердин бири мен атамды көргө коюп келип анан сенин артыңан эрчийин дейт. 그래서 뭐라 말씀하셨죠? ошондо Иса ага эмне деп айтты эле? 죽은 자들로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 쫓아라. өлүктөр өздөрү көмүп алса, сен болсо менин артыман эрчи дейт. 어떻게 죽은 자가 죽은 사람을 장사할 수가 있겠습니까? бирок өлүктөр кантип өлүктү көмүп алат? 그러나 하나님이 보실 때는 бирок Кудай караганда, 예수님이 보실 때는 Иса караганда 구원받지 못한 사람은 살아있어도 죽은 자고 죽었어도 죽은 자인 거예요. куткарылбаган адамдар тирүү жүрүшсө дагы өлүк адам, өлгөндөн кийин да өлүк адам болуп эсептелет. 그러죠? туурабы? 영혼이 죽어 있잖아요. анткени жаны өлүк абалда турат. 하지만 구원받은 사람은요 бирок куткарылган адамдар 죽어도 살아 있는 거죠. өлсө дагы тирүү. 그래서 잠들었느니라라고 말씀을 하신 거예요. ошол себептен уктап калды деп айткан болчу. 우리 주위에 구원받고 돌아가신 분들이 계십니다. биздин арабызда деле куткарылып көз жумгандар бар. 우리 남편이 그런 분도 계시고 мисалы үчүн бирөөнүн күйөөсү, 또 사랑하는 분들이 많이 돌아가셨잖아요. сүйүктүү ошо туугандары. 우리 그런 분을 죽었다고 말하지 않습니다. бирок андай адамдарды биз өлүп калды деп айтпайбыз. 지금 잠자고 계신다라고 말을 하잖아요. азыр уктап жатат деп айтабыз. 근데 그 의미도 분명히 보셔야 됩니다. биз ошол сөздөрдүн маанисин так билип алышыбыз керек. 그래서 이제 15절에 보시면 анан 15 аятты 자, карасак, 15절입니다. 15 аят 같이 읽어보실까요? чогуу окуйлу. Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн мени ал жакта болбогонум жакшы болду. жүргүлө, ага баралы. 아니 나사로가 죽었느니라라고 말씀을 하시면서 Лазарь өлүп калды деп айтып, 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노라. анан силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн менин ал жакта болбогонум жакшы болду дейт. 아니 나사로가 죽었는데 Лазарь өлүп калса, 내가 거기 빨리 안 간 것을 정말 너희를 위하여 기뻐한다. менин ал жакта болбогонум жакшы болду деп атат. 빨리 가셨더라면 나사로를 안 죽게 하셨겠죠. эгерде эртерээк барса, анда Лазарьды өлтүрбөй тирүү алып 뭐 калмак. 병을 치료해 주었다면 эгерде оорусунан айыктырып койсо, 나사로도 기분이 좋고 анда Лазарь да кубанмак. 또
마르다 마리아는 얼마나 기분이 좋겠어요. жана Марта менен Мариямда аябай кубанышмак. 우리 오빠가 살아났네. Биздин байкебиз аман калды 너무너무 деп аябай 기뻐하겠지만 кубанышмак. 예수님은 그걸 말씀하신 것이 아니고 Бирок Ыйса андай кылган жок. 죽은 것을 보고 기뻐한다고 말씀을 하셨잖아요. Анын өлүп калгандыгы үчүн кубанып жатам деп атат. 이는 너희로 믿게 하려 함이라. Эмне үчүн? Силердин ишенип калышыңар үчүн дейт. 뭔가 중요한 사실을 우리에게 교훈해 주시기 위해서 하시는 말씀이잖아요. Бул иш аркылуу бизге абдан маанилүү сабак бериш үчүн ушул сөздөрдү айтып жатат. 우리는 성경을 통해서 죽음과 부활에 대한 말씀을 배웁니다. Биз сиздер менен ыйык жазуун үйрөнүп жатып, өлүм жана кайра тирилүү жөнүндө үйрөнөбүз. 우리 몸이 부활될 거야 하고 또 믿잖아요. Биздин денебиз өзгөрүлөрүнө ишенебиз да. 그러나 말로서만 하면 정확하게 믿을 수가 없죠. Бирок эгерде сөз менен эле ооз менен эле айтсаң анда так ишене албайсың. 예수님께서 분명히 보여주시는 거예요. Ошол себептен ушул нерсе айтылган сөздү иш жүзүндө Ыйса көрсөтүп берди. 그것도 죽은 지 4일이나 지난 사람은 Аны дагы өлгөнүнө 4 күн өткөн адамды. 몸이 썩어서 냄새가 나는 사람을 살리셨잖아요. Денеси чирип жыттанып баштаган адамды тирилтти. 그 일을 통해서 우리에게 중요한 교훈을 주시기를 원하시는 거예요. Бул окуя аркылуу ал бизге абдан маанилүү сабак бергиси келип 자, атат. 25절 26절 한번 볼까요? 25-26 аяттарды карасак, 바로 이것을 우리에게 교훈해 주시는 겁니다. Ыйса болсо бизге мындай сабак бергиси келип 자, 우리 атат. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Ыйса ага мындай деди: "Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби?" 우리에게 무엇을 알려주기를 원하시느냐? Бизге эмнени билдиргиси келип атат? 예수님이 누구신지를 우리에게 알려주시는 거죠. Ыйса өзүнүн ким экендигин бизге билдиргиси келген. 나는 부활이요 생명이다. Эмне деп атат бул жакта? Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн дейт. 부활은 죽은 사람이 살아나는 것이 부활이죠. Тирилүү деген болсо бул өлгөн адамдардын тирилүүсү. 여기 생명이라고 말하는 것은 өмүрмүн деген болсо 육신의 생명을 말하는 것이 아니라 영혼의 생명을 말하는 거예요. бул денелик өмүр жөнүндө айтылып аткан жок, жандын өмүрү жөнүндө айтылып атат. 나는 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн дейт. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Мага ишенген адам өлсө да тирилет. 이제 말씀을 우리에게 주시는 거예요. Бизге ушундай сөзүн берип атат. 이 말씀을 잘 기억해야 됩니다. Ушул сөздү биз жакшы эстеп калышыбыз керек. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Мага ишенген адам өлсө да тирилет. 그렇죠. 죽은 사람의 부활이 있음을 우리에게 보여주셔야 되잖아요. Өлгөн адамдардын кайра тирилүүсү бар экендигин бизге көрсөтүп бериш керек болду да. 예수님이 말씀만 하시고 증거를 보여주지 못한다면 Эгерде Ыйса оозу менен эле айтып, бирок далилдерди көрсөтүп бере албаса, 우리가 확실히 믿을 수 없을 거예요. анда биз так ишене албайт болчук. 근데 예수님은 나사로를 통해서 우리에게 분명한 증거를 보여주시는 겁니다. Бирок Ыйса Лазар аркылуу бизге так далилди көрсөтүп берди. 그래서 보여주시기 전에 이 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен бул ишти көрсөтөрдүн алдында ушул сөздөрдү айтып жатат. 나는 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн дейт. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Мага ишенген адам өлсө да тирилет. 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби дейт. 네가 그것을 믿느냐? Ушуга ишенесиңби? 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. Бул жакта мага ишенип жашаган адам өлбөйт деп атат. 우리는 살아서 믿었잖아요. Биз жашап жүрүп ишенип калдык да. 그럼 영원히 죽지 않아야 되는데 우리 죽었잖아요. 우리가 영원히 죽지 않아야 되는데 죽는 사람들이 있잖아요. Биз болсо мына түбөлүккө өлбөшүбүз керек да, бирок арабызда көз жумгандар бар. 이것은 영원한 생명을 말씀하시는 거죠. Бирок бул аяттар аркылуу түбөлүк өмүр жөнүндө айтылып атат. 우리 살아살 때 구원 받았잖아요. Биз бул жерде тири жүргөнүбүздө уткарылдык. 영원한 생명을 얻었고 түбөлүк өмүргө ээ болдук. 우리는 영원한 생명에 들어간 거예요. Биз түбөлүк өмүргө кирдик. 딱 구원 받는 그 순간 Куткарылуу алаары менен. 우리 이미 영원한 생명에 들어가 버렸잖아요. Биз түбөлүк өмүргө кирген болчубуз. 죽어도 죽은 것이 아니고 잠을 자고 있는 거고. өлсөк дагы өлдү деп эсептелбейбиз, биз уктап жаткан болуп эсептелинебиз. 주님이 깨우면 일어나잖아요. Теңир ойготсо анда турабыз. 내가 나사로를 깨우러 가노라 말씀하셨잖아요. Мен Лазарды ойготкону барам деп атпайбы? 그러니까 이 귀중한 진리를 우리에게 알려주기를 원하시는 거예요. Ушундай маанилүү чындыкты бизге билдиргиси келген. 그냥 말씀으로만 하신 것이 아니라 Жөн эле оозу менен эле айтпастан, 실제 예수님이 어떤 분인가를 또 무엇을 하시는 분인가를 우리에게 증거로 보여주시는 거예요. чындап иш жүзүндө Ыйса өзүнүн ким экендигин
ошол иш аркылуу көрсөтүп берди. 그래서 내가 나사로가 아플 때 빨리 안 간 것을 너희를 위하여 기뻐한다. Ошол себептен Лазар ооруп жатканда эртерээк барбаганым үчүн силер үчүн кубанып жатам дейт. 우리에게 너무나 중요한 교훈을 주신다는 말씀이잖아요. Бизге ушундай маанилүү сабак берип атат. 그러면서 이제 17절에 보시면 Анан 17-аятты карасак, 이제 예수님이 이제 나사로를 만나러 가셨지 않습니까? Ыйса андан кийин Лазарга барат. 자, 17절에서 20절까지 말씀입니다. 17-аяттан 20-аятка чейин. 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Ыйса келгенде Лазардын көргө коюлганына 4 күн болгонун укту. Бетания менен Иерусалимдин ортосундагы аралык болжол менен 15 стадий болгондуктан көптөгөн жүйүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле. Марта Ыйсанын келе жатканын укканда алдынан тосуп чыкты. Мариям болсо үйдө калды. 예수님이 가셔서 보니까 이미 시간이 4일이라는 시간이 지났습니다. Андан кийин Ыйса ал жака жеткече 4 күн өттү. 이 베다니는 예루살렘에서 가까운 거리에 있는 동네거든요. Негизи ошо Бетания болсо Иерусалимге жакын эле жерде 그래서 жайгашкан. 많은 유대인들이 나사로의 죽음을 조문하기 위해서 와 있는 거예요. Анан ошол себептен аларга көңүл айтыш үчүн Иерусалимден көп адамдар келген болчу. 특히 이제 이스라엘 사람은 이런 풍습을 가지고 있잖아요. Өзгөчө Исраил элинде мындай салт бар да. 사람이 죽으면 바로 그날 장사를 지냅니다. Эгерде адам көз жумса, аны дароо ошол күнү көргө коюшат. 바로 그날 장사를 Ошол 지내죠. көз жумган күнү көргө коюшат. 근데 이제 땅에다가 묻는 것이 아닙니다. Бирок алар жерге көмбөйт. 이스라엘은 이제 굴에다가 시신을 넣잖아요. Исраилдыктар мында үңкүргө өлүкүн салып коюшат. 그것은 이제 가족들이 다 들어가는 무덤이에요. Анан ал бир эле кишинин үңкүрү эмес, бир үңкүргө ошол бүт үй бүлө кирет да. 그래서 안에서부터 차곡차곡 죽은 사람의 시신이 다 그 속에 있는 거죠. Анан ошол бир эле мүрзөнүн ичинде толтур адамдын сөөгү жатат да, ирети менен. 그 나사로를 그 무덤에 넣고 Анан Лазар дагы ошондой мүрзөгө коюшту. 돌로 딱 이제 문을 이제 막아 놓은 겁니다. Анан анын эшигин таш менен жаап коюшкан. 그리고 일주일 동안 애도 시간을 갖는다고 그래요. 일주일 동안 슬퍼하고 위로한 시간을 갖는 거죠. Анан кийин бир жумадай ал үчүн аябай кайгырган ушундай убакыт өткөзүшөт. 특히 이제 4일이 지났기 때문에 Өзгөчө бул жерде 4 күн өткөн болуп атпайбы? 많은 사람이 이 나사로 집에 왔잖아요. Ошол себептен көптөгөн адамдар Лазардын үйүндө болчу. 가서 이제 마리아 마르다를 위로해 주는 거죠. Барып Мариям менен Мартага көңүл айтышып, 그때 예수님이 오셨다는 소식을 듣고 анан ошондо Ыйса келди дегенди угуп, 동생 마리아는 집에서 손님들과 함께 있고 ошо сиңдиси Мариям болсо ушу үйдө калат коноктор менен. 이제 마르다가 예수님을 만나러 쫓아왔잖아요. Марта болсо Ыйсанын алдынан тосуп чыгат. 이제 그 내용이 같이 읽었던 말씀입니다. Ушул жөнүндө жаңы эле сиздер менен окуп кеттик. 그리고 또 21절부터 보면 Анан 21-аяттан баштап 이제 карасак, 마르다가 이런 말을 하죠. Марта мындай деп айтат. 21절에서 24절까지 말씀입니다. 21-аяттан 24-аятка чейин. 우리 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Марта Ыйсага: "Теңир, сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес. Бирок мен азыр да билем, сен Кудайдан эмне сурасаң да Кудай сага берет" деди. Ыйса ага: "Бир тууганың тирилет" деди. Марта ага: "Акыркы күнү, өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем" деди. 마르다 마음이 어떨까요? Ошо бул учурда Мартанын жүрөгүнүн абалы кандай эле? 좀 서운한 마음이 있겠죠. Кичинемде таарынып турса керек, э? 예수님은 병자를 다 고치시고 Ыйса оорулардын баарын аяктыра алат. 또 금방 죽은 사람을 살리기도 했잖아요. Анан кийин жаңы эле өлгөн адамды дагы тирилте алган. 근데 이미 오빠는 죽은 지 4일이나 지나버렸잖아요. Бирок анын байкеси өлгөндө 4 күн өтүп кетти. 이제 이미 죽었다고 생각을 한 거죠. Анан такыр эле өлүп калды деп ойлоду. 왜 이제 오십니까? Эмне үчүн эми келдиңиз? 좀 아플 때 오시면 얼마나 좋았을까요? Ооруп аткан кезинде келсеңиз кандай жакшы болмок деп. 이렇게 21절에서 마르다가 말을 하죠. 21-аятта Марта айтып атат, 그러나 이제 22절에 보면 бирок 22-аятты карасак, 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. бирок мен азыр да билем, сен Кудайдан эмне сурасаң да Кудай сага берет деди. 하지만 마르다는 뭔가는 정확하게는 모르지만요. Марта азыр толук мындай түшүнүгү жок болсо дагы, 기대도 하고 있는 거예요. бирок бир нерседен үмүттөнүп атат да. 혹시 예수님이 어떤 일을 행하지 않을까? Ыйса бир иш кылат болду экен деп. 좀 서운한 마음도 있지만 ичинде кичине таарыныч болуп атса дагы, 뭔가 무슨 일을 하진 않으실까? бир иш кылат болду экен деп. 뭔가를 기대하는 모습이잖아요. Бул жакта дагы мындай үмүттөнүп атат да. 예수님이 이렇게 말씀하시죠. Ошондо Ыйсага айтат: 네 오라비가 다시 살리라. "Бир тууганың тирилет" деп.
나사로가 다시 살아날 것이다. Лазер кайра тирилет деп атат. 그러니까 말하다 뭐라 말합니까? Ана ошондо Марта эмне деп айтат? 예, 잘 알고 있습니다. Аны жакшы билем. 마지막 부활에는 살아나겠죠. Акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем дейт. 이게 무슨 말인가 А бул 하면요. кандай маанидеги сөз? 이 정통 유대인들은 부활의 소망이 있습니다. Мындай негизи жүйүттөрдө дагы кайра тирилүүгө үмүттөнүшөт да. 근데 언제 부활하는가 하면요. А бирок алар качан кайра тирилебиз дейт? 마지막 날에 Акыркы күнү. 그러니까 심판대에 부활을 하잖아요. Жана соттолушу үчүн кайра тирилүү болот. 그거는 Ошол 다 үчүн 알고 айтып 있는 атат 거죠. да. Андай болорун билем деп атат. 그래서 의인의 부활이 있고 악인의 부활이 있으니까 Адил адамдардын тирилүүсү, мыйзамсыздардын тирилүүсү болот. 예, 주님 그때 마지막 때가 되면 우리 오빠 부활할 수 있죠. Ооба ошол акыркы күнү байкем тирилет да 이제 이렇게 말을 한 거예요. деп айтып атат да. 이제 그 당시에 그렇게 했다고 그럽니다. Анткени ошол кезде мына ушундай болчу. 사람들이 이제 죽은 집에 이렇게 문상을 오잖아요. Мындай бирөө көз жумганда аны көз көрсөтүш үчүн келишет 왜 адамдар. 구약 성경에 부활에 대한 말씀이 많이 여러 군데 기록이 되어 있습니다. Анткени эски келишимде дагы көп жерде кайра тирилүү жөнүндө жазылган. 그러니까 그런 부활의 말로서 위로해 주는 거예요. Ана ошол себептен келип мындай көңүл айтканда дагы кайра тирилет деген сөздөр менен соротурчу. 지금 아빠를 잃어서 슬프겠지만 Азыр атаңызды жоготуп кайгырып жатасыз. 지금 남편을 잃어서 마음은 Же 아프시겠지만 азыр күйөөңүздү жоготуп кайгырып жатасыз. 하나님 우리에게 약속하신 것이 있습니다. Бирок Кудай бизге убада кылган. 마지막 때 다시 살아나지 않습니까? Акыркы күнү ал кайра тирилет деп. 그러니까 너무 슬퍼하지 마세요. Ошол себептен катуу кайгырбаңыз деп. 이렇게 서로를 위로했다고 그래요. Ана алар болсо бири-бирин ушундай сөздөр менен соротурчу. 그러니까 말하다 이제 그렇게 말을 하잖아요. Марта дагы ошол сыяктуу айтып атат. 네 오빠가 다시 살리라라고 예수님이 말씀하시니까 Бир тууганың тирилет деп Ыйса ага айтканда, 예, 뭐 마지막 때 다시 살아나는 건 확실한 사실이죠. акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем дейт. 이렇게 대답을 한 거죠. Ушинтип жооп берип атат. 그러니까 마르다는 아직 예수님이 나사로를 살리실 줄을 모르고 있잖아요. Бул жакта Марта Ыйсанын Лазарды тирилте аларын билбей атат. 왜 불가능하다고 생각을 하는 거죠. Анткени бул иш мүмкүн эмес деп ойлоп атат. 금방 죽었다면 살릴 수 있으시겠지만 Эгер жаңа эле өлүп калган болсо аны тирилте алмак. 이미 죽은 지 4일이 지났고 А бирок өлгөнүнө 4 күн өтүп кетти. 벌써 썩어서 냄새가 나요. Жыттанып да баштады. 그런 오빠를 살리나는 것은 상상도 못했던 Аны 거죠. ошондой байкемди тирилте алат деп элестете да алган эмес. 그래서 마지막 부활 때 그때 살아날 수 있죠. Ошол себептен акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилет деп атат. 그래서 중요한 진리를 말씀하지 않습니까? Бул жактан болсо Ыйса абдан маанилүү чындыкты 나는 айтат. 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн deyт. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 Мага ишенген адам өлсө да тирилет. 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт дейт. 이걸 네가 믿느냐? Ушуга ишенесиңби? 마르다가 예, 그거 믿죠. Дегенде Мартага ооба дейт. 그럼 돌문을 옮겨 놔봐라. Ана ошондо эмне деп айтат? Ошо ташты алып салгыла. 나사로 무덤 앞에서 돌문을 옮기라고 하시는 거예요. Лазердин мүрзөсүн ташты алып салга дейт. 그 마르다가 만류하잖아요. Ана ошондо Марта тосот эмеспи? 예수님 벌써 썩어서 냄새가 납니다. Ана ал болсо мындай жыттанып баштады депчи. 여기 보시면요. Бул жакта карасак, 여기 39절입니다. 39-чу аятта, 11장 39절 11-бөлүм 39-чу аят. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Ташты алып салгыла деди. Ыйса ошондо өлгөн Лазердин бир тууганы Марта ага, теңир жыттанып кетти го, коюлганына 4 күн болуп калбадыбы деди. 벌써 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. Жыттанып кетти го, коюлганына 4 күн болуп калбадыбы дейт. 그러니까 이 마르다는 지금 살리는 것은 불가능하다고 생각을 했잖아요. Бул жерде Марта аны азыр кайра тирилүүсү мүмкүн эмес деп ойлоп атат. 그 주변 사람들도 마찬가지였을 겁니다. Анын тегерегинде адамдар деле ошондой ойдо болсо керек. 왜 앞에 9절에 보면 Анткени ага чейинки аяттарды карасак, 예수님이 눈물을 흘리셨거든요. Ыйса ыйлаган болчу да. 그 사람은 생각을 한 겁니다. Ошол себептен адамдар ойлонот. 또 예수라는 사람이 Бул Ыйса 좀 진즉 와서 살려줄 것이지. кичине эртерээк келип тирилтсе болмок да. 왜 지금 왔느냐. Ана эмне үчүн азыр келди 이렇게 말한 사람도 있고 деп айткандар да 또 болгон. 어떤 사람들은요. А кээ бирлер болсо 정말 나사로를 사랑했는가 보다. Лазерди аябай катуу сүйгөн окшойт. 나사로 죽음을 보고 저렇게 슬퍼하니까 Лазердин өлүмүн көрүп ушундай кайгырып атат. 이렇게 생각을 한 거죠. Ушинтип ойлогондор да 근데 болгон. 예수님이 왜 눈물을 흘리셨을까요? А бирок Ыйса эмне үчүн ыйлады эле? 죽은 나사로 때문에 눈물을 흘린 것이 아니죠. Өлгөн Лазер үчүн ыйлаган эмес.
바로 옆에 있는 사람들. ошол жерде турган адамдар үчүн. 그들은 예수님 누군지 정확히 모르고 있잖아요. Анткени алар Ыйса ким экенин билбей жатышпайбы? 하실 일을 모르고 있잖아요. Кандай иш кылаарын билбей жатышат. 주님은 그들의 영혼을 보니까 Теңир алардын жанын карап, 죽은 사람이 불쌍한 게 아니고 ал өлүп жаткан адам ал үчүн аянычтуу болгон жок. 나사로였고 바로 살릴 거니까 뭐 안테는 슬퍼할 일이 없죠. Лазарды кайра тирилтет да ан үчүн кайгырыштын кереги жок. 바로 즉시 잠시 후에 나사로를 살릴 건데요. Анткени бир аз убакыттан кийин Лазарды кайра тирилтет да. 뭐 그런 나사로 보고 우실 일은 없잖아요. Анда ошол Лазар үчүн ыйлаштын кереги жок да. 또 마리아 마르다 보고 울 일도 없습니다. Марта менен Мариям үчүн да ыйлаштын кереги жок. 잠시 후에 진짜 위로를 주시기 때문이죠. Анткени бир аз убакыттан кийин аларга чыныгы сорунушту тартуулай 왜 алат. 울었을까요? Бирок ал эмне үчүн ыйлады? 슬퍼하는 사람들을 보고 눈물을 흘리신 거예요. Ошол жерде турган кайгырып жаткан адамдарды көрүп абдан ыйлады. 쟤들은 진리가 뭔지도 모르고 Анткени бул адамдар чындыкты билбейт. 진짜 너희가 불쌍한 사람들이다. Чындыгында силер аянычтуу адамдарсыңар деп. 너희들 지금 죽으면 지옥 갈 사람들이지 Силер 않느냐. азыр өлсөңөр тозокко түшө турган адамдарсыңар да деп. 그들을 보니까 너무 주면 슬퍼신 거예요. Ошолорду көрүп теңир аябай кайгырган болчу. 그렇죠? Туурабы? 우리도 진짜 무엇을 보고 눈물을 흘려야 될까요? Биз дагы эмне үчүн ыйлашыбыз керек? 뭐 몸이 아파서, Ооруп атканым үчүнбү? 뭐 생활이 어려워서, Же жашоомдо кыйынчылык болуп аткан үчүнбү? 막 내가 병들어 죽어가니까 Же ооруп аябай өлүм алдында тургандыгым үчүнбү? 그걸 슬퍼할 필요 없죠. Ал нерселер үчүн кайгырыштын кереги 정말 жок. 구원받은 사람이라면 Эгерде чындап куткарылган адам болсок, 주님 우리와 함께 하시고 теңир биз менен да. 실은 내가 죽는다고 해도 Мен өлүп калсам деле 바로 천국에 가는데요. дароо бейишке кетем. 슬플 일 뭐가 있어요? Ошондо алар үчүн кайгырыштын эмне кереги бар? 하지만 구원받지 못한 사람을 보고 있으며 Бирок куткарылбаган адамдарды караганда 정말 마음이 아파요. чындап жүрөк ооруйт. 그러니까 주님이 눈물을 흘리신 것처럼 Теңир ыйлаган сыяктуудай 그래도 눈물을 흘리셔야 돼요. биз да ыйлашыбыз керек. 그리고 이제 이어서 이 말씀을 하잖아요. Андан кийин ушул сөздөрдү айтып жатат. 돌문을 옮겨라 그랬습니다. Ташты алып салгыла деп. 그러니까 마르다는 이렇게 생각한 거예요. Марта ойлонуп атпайбы? 우리 죽은 오빠 얼굴 한번 보고 싶어서 돌문을 옮기라고 하시는가 보다. Өлгөн байкемдин кичине жүзүн көрүп калайын деп ташты алып салат деп аткан окшойт деп. 그렇게 생각하지 않겠어요? Ошонто ойлосо керек да туурабы? 마지막으로 얼굴 한번 봐야 되겠다. Акыркы жолу болсо дагы жүзүн көрүп калайын деп. 그래서 돌문을 옮기라고 하시는가 보다. Ошол себептен ташты алып салат деп аткан 그래서 окшойт деп. 예수님 그렇게 하지 마십시오. Ошондо Ыйсага айтат андай эле кылбай эле коелу. 벌써 썩어서 냄새가 납니다. Жыттанып кетти го деп. 이렇게 말하잖아요. Ушундай сөздөрдү айтып атпайбы? 근데 40절에 보시면 Бирок 40-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. 40-аятты чогуу койлуу. Ошондо Ыйса ага, мен сага эгерде ишенсең Кудайдын даңкын көрөсүң деп айткан жок белем деди. 내가 너에게 말했지 않냐. Мен сага айткан жок белем. 나를 믿으면 하나님의 영광을 보게 될 것이다. Эгерде ишенсең Кудайдын даңкын көрөсүң деп. 하늘을 우러러 기도하시고 Ошондо ал болсо сыйынып, 하나님께 감사를 드렸죠. асманды карап сыйынып Кудайга ыраазычылык билдирет. 하나님 내 말을 들으심을 감사합니다. Кудай мени уккандыгың үчүн сага ыраазымын деп. 항상 내 말을 들으신 줄 내가 믿고 감사합니다. Мени дайыма угаарыңды билем дейт. 그러면서 내 주위의 사람들을 위해서 아직 진리를 모르는 사람들을 위해서 하나님의 영광을 보여주십시오. Бирок муну мен сен жибергениңе ушул жерде турган эл ишенсин деп айтып жатам дейт. 아직 구원받지 못한 사람들을 위해서 Куткарылуу ала элек адамдар үчүн 하나님이 어떤 분이신지 Кудай кандай Кудай экениңди, 내가 어떤 사람인지를 мен ким экенимди 알게 해주십시오. билдире көр деп. 그리고 나사로야 나오너라 Андан 그랬잖아요. кийин Лазар чык деп айтат. 그렇죠. 누굴 위해서 나사로를 살려주신 거죠? Ошондо Лазарды ким үчүн тирилткен болуп атат? 바로 구원받지 못한 사람들을 위해서 Куткарылбаган адамдар үчүн. 바로 하나님의 영광을 드러내 보여주신 거예요. Кудайдын даңкын көрсөттү. 또 예수님이 하시는 일이 무엇인지를 우리에게 보여주시는 거예요. Жана Ыйсанын иши кандай экенин бизге көрсөтүп берип атат. 그렇죠? Туурабы? 그러니까 죽은 지 나흘 된 나사로를 안 살리셨다면 Эгерде өлгөндө 4 күн өткөн Лазарды тирилтпесе, 어떻게 죽어서 다 몸이 사라져 버렸는데 эгерде өлүп денеси жок болуп кеткен болсо, 어떻게 죽은 사람이 부활을 한다고 하냐? ошондо өлгөндөр кантип тирилмек эле 사람들은 못 믿을 수도 있거든요. деп көп адамдар ишене албайт болчу. 근데 보여주신 거예요. Бирок ошол себептен иш жүзүндө көрсөттү. 죽은 지 살이 지났고 өлгөнү 4 күн өткөн, 썩어서 냄새가 나고 жыттанып баштаган. 그런 나사로를 살렸지 않습니까? Ошондой Лазарды тирилтти. 나사로야 나오너라. Лазар чык деп. 만일요 그냥 나오너라 그랬으면 Эгерде жөн эле чык деп айтып койсо, 어떤 일이 생겼을까요? кандай иш жүрүп кетмек?
무덤에 있는 모든 사람이 다 나왔을 거예요. ошол мүрзөдө жаткан сөөгүн баары тирилип чыгып келмекте, туурабы? 무덤에 나사로만 있는 게 아니잖아요. Анткени бир мүрзөдө Лазардын гана сөөгү жаткан 나사로의 эмес да. 부모님이 그 무덤에 있을 거고 Анткени Лазардын ата энеси да ошол мүрзөдө болгон, 할아버지가 있을 거고 чоң атасы, 다 있을 건데요. бардык башка туугандары болгон 그냥 да. 나오너라 그랬으면 아마 다 나왔을 거예요. Эгерде чык деп эле айтып койсо, ошонун ичинен баары чыгып кетмек. 그랬으면 나사로야. Ошол себептен 나오너라. Лазар чык деп айтты. 나사로만 불러냈잖아요. Лазарды гана чакырды. 나사로가 어떻게 했습니까? Ошондо Лазар эмне кылды? 뻘떡 일어나가지고 Дароо ордунан туруп 걸어서 나왔잖아요. чыгып келди. 그렇죠. Туурабы? 그리고 뭐라 말씀하십니까? Анан эмне деп айтты? 여기 44절 같이 읽어보시겠습니다. 44-аятты чогуу окусак, ошондо колу буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Анын бети башы да оролуп эле. Ыйса аларга анын кепинин чечкиле бассын деди. 죽은 자가 수족, 손과 발을 배로 묶인 채로 나왔습니다. Ошондо колу буту кепинделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди 근데 дейт. 얼굴은 수건으로 쌓여 있잖아요. Анын бети башы да оролуп эле дейт. 예수께서 풀어놓아 다니게 하라. Аны Ыйса аларга анын кепинин чечкиле бассын деди. 그 사람들이 나사로 몸을 풀어 주었을 거예요. Ошондо адамдар Лазарды кепинден чечишти да. 얼마나 기뻐했겠습니까? Канчалык кубанычты. 사람들이 얼마나 놀랐을까요? жана канчалык таң калышты. 그리고 이 소문이 쫙 퍼졌지 않습니까? Бул окуя жөнүндө бүт жерге тарады да. 그 내용이 요한복음 11장 내용이에요. Аны ушул жөнүндө Жакан 11-бөлүмдө жазылып турат. 그리고 이 일 때문에 Аны ушул иш үчүн 유대 종교가들은요 жүүттөрдүн диний кызматчылары 예수를 빨리 죽여야 되겠다 Исаны 생각을 했다니까. тезирээк өлтүрөлүк деп ойлонуп башташат. 참 이상하죠. Аябай кызыктай турабы бул 이런 일을 жерде. 통해서 예수님이 누군지를 분명히 알아야 되는데 Ушундай иш аркылуу Ыйса ким экенин так таанып билип калыш керек эле да. 이 유대 종교가들은요 А бирок жүүттөрдүн диний кызматчылары 큰일 났다. эмне кылабыз? 이 일이 소문이 다 퍼지게 되면 Эгерде бул окуя жөнүндө бүт жерге тарап кетсе, 모든 사람이 예수님을 믿게 될 건데 анда баардык адамдар Ыйсага ишенип калышат. 예수님을 따르게 될 건데 Ыйсаны ээрчип калышат. 그러면 로마가 와가지고 А эгер андай болсо Рим келет дагы 새로운 왕이 생긴 것을 보고 жаңы падыша пайда болгонун көрүп, 우리를 다 죽여버리고 땅도 빼앗아갈지 모른다. бизди кырып таштайт жана жерибизди алып алат 이런 생각을 하는 거예요. деп ойлонушат. 그래서 한 사람을 죽여서 Ошол себептен бир эле адамды өлтүрүп, 우리 민족을 살리는 것이 낫지 않냐. элибизди сактап калганыбыз жакшы эмеспи? 예수를 어떻게 죽일까. Ыйсаны кантип өлтүрсөк? 이렇게 모의한 내용이 그 뒤에 나와요. деп ушундай чогулуп кеңеш түзгөндөрү жөнүндө кийинки аяттар 그러니까 жазылат. 참 마음이 강팍하죠. Чындап жүрөктөрү катуу. 이런 일을 보면 예수님을 믿어야 되는데 Ушундай ишти көрсө анда Ыйсага ишениш керек эле да. 둘이 큰 기적을 보면서도 Бирок ушундай чоң кереметтү көрсө дагы 예수님을 죽이려고 한 사람들도 있어요. Ыйсаны өлтүрөлүк деп ойлоп башташты. 그러니까 우리가 뭐 기적을 보았다고 믿음이 생기는 것이 아니죠. Бул аркылуу эмнени биле алабыз? Керемет аркылуу ишеним пайда болбойт. 진리를 찾는 사람들이 구원을 받는 거지. Чындыкты издеген адамдар куткарылышат. 아무리 놀라운 기적을 보았다고 해서 구원받는 것이 아닙니다. Адам канчалык укмуштай керемет көрбөсүн, ал аркылуу куткарылбайт. 우리 그것도 우리가 배울 수 있고요. Биз ушундай да сабак алсак 우리 이제 болот. 이 내용을 통해서 몇 가지를 교훈 받을 수 있습니다. Биз болсо ушул окуя аркылуу бир нече сабак ала алабыз. 첫 번째는요. Биринчи кандай? 예수님이 누구신지를 배울 수 있지 않습니까? Ыйса ким экендиги жөнүндө үйрөнө алабыз. 나는 부활이요 생명이다. Мен тирилүүмүн жана өмүрүмүн деди. 오직 예수님만이 죽은 사람을 살릴 수 있는 분이시다. Тек гана Ыйса өлгөндөрдү тирилте алат. 오직 예수님만이 우리를 구원할 수 있는 분이시다. Тек гана Ыйса бизди куткара алат. 오직 예수님만이 우리에게 영원한 생명을 줄 수 있는 분이시다. Тек гана Ыйса бизге түбөлүк өмүр бере алат. 우리 그 사실 한 가지 배울 수가 있죠. Биз мына бир ушул чындыкка үйрөнсөк болот. 그러죠? Туурабы? 우리 정말 이것이 우리 확실하게 믿습니까? Биз ушул нерсеге так ишенебизби? 믿어요? Ишенесиздерби? 이제 그 소망이 있죠. Ушундай үмүтүңүздөр барбы? 정말 그 소망이 있다면요. Эгерде чындап ушундай үмүтүңүздөр болсо, 이제 우리 이제 어떤 삶을 살아야 될까요? анда биз кандай жашоомен жашашыбыз керек? 죽음을 두려워할 필요가 없죠. өлүмдөн коркуштун кереги жок. 그러죠. туурабы? 우리 그걸 분명히 배우셔야 되는 Биз 거예요. ушул нерсеге так үйрөнүшүбүз керек. 요한복음 12장 한 장 넘기시면요. Жакан 12-бөлүмдү ачсак, 12장 24절과 25절입니다. Жакан 12-бөлүм 24-25 аяттарда. 요한복음 12장 24절과 25절 Жакан 12-бөлүм 24-25 аяттар. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүн берет. Ким
ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. 이게 중요한 진리의 말씀이 있죠. Бул жерде абдан маанилүү чындык жазылып атат. 하늘의 밀이 땅에 들어 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. 죽음은 많은 열매를 맺는다. Эгерде өлсө, көп түшүм берет дейт. 자, 우리가 정말 부활의 확실한 소망을 믿고 있다면 Биз кайра тирилебиз деген так үмүтүбүз болсо, 우리 더 이상 죽음을 두려워할 필요가 없잖아요. анда бизге болсо өлүмдөн коркуштун кереги жок. 우리가 죽지 않는다면 Эгерде биз өлбөсөк, 새로운 생명이 태어나지가 않아요. анда жаңы өмүрлөр пайда болбойт. 엄마가 아이를 낳을 때 Мисал үчүн эне баласын төрөп атканда, 죽기를 각오하고 아이를 낳잖아요. өлүмгө дагы даяр болуп төрөйт да. 죽기를 두려워하면 아이를 낳을 수 없습니다. Эгерде өлүмдөн корксо, анда баласын төрөй албайт. 그렇죠. 우리가 분명히 알아야 되고 Биз ушул нерсени 또 так 25절에 билишибиз 뭐라 керек. 말씀하십니까? Анан 25-аятта эмне деп жазылып атат? 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүккө ажырайт. 정말 죽기를 두려워하는 사람은 생명을 얻을 수가 없는 거예요. Чындап, өлүмдөн корккон адамдар өмүргө ээ боло албайт. 어떻게 다른 사람을 전도할 수 있겠습니까? Кантип башка адамдарга жакшы кабар таратмак эле? 어떻게 다른 사람을 구원할 수 있겠어요? Кантип башка адамдарды куткара алмак эле? 내가 죽기를 무서워하고 Эгерде өлүмдөн корксо, 전도하기를 두려워한다면 жакшы кабар таратуудан корксо, 아무도 구원받을 수 없죠. анда эч ким куткарылбайт. 하지만 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생토록 보존하리라. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат дейт. 이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자, Бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, 사도 바울이 그랬잖아요. мисал үчүн элчи Паул ушундай болгон. 내가 이 은혜의 복음을 전하는 일을 위해서 Бул ырайым жөнүндө жакшы кабарды таратыш үчүн 내 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하는 өз өмүрүмдү эч аябаймын деген. 사도행전 20장 28절에서 분명히 말씀을 하시죠. Элчилердин иштери 20-бөлүм 28-аятарда айткан. 내가 이 은혜의 복음을 전하는 일을 위해서는 Мен ушул ырайым жөнүндө жакшы кабар таратыш үчүн 내 생명 өз жанымды 조금도 귀하게 여기지 아니하는 эч аябаймын дейт. 자기 생명을 미워했잖아요. Өзүн жанын жек көргөн адам болуп атат. 그래서 얼마나 많은 사람을 구원받게 했습니까? Ошол себептен канчадаган көп адамдарды куткарылууга алып келди. 요한계시록 2장 10절에 보시면 Аян китебин карай турган болсок, 예수님의 스무나 교회에 하신 말씀이 있잖아요. Ыйсанын Смирна жыйына айткан сөзү бар. 네가 죽도록 충성하라. Сен өмүрүңдүн акырына чейин ишенимдүү бол дейт. 죽으라 그 말이잖아요. Өлүмгө да даяр бол деп атат. 네가 죽음에 이르러도 두려워하지 말란 말씀입니다. Сага өлүм келсе да коркпо деп атат. 죽도록 충성하라. 그리하면 생명의 멜류관을 네게 주리라. Сен өлгөнгө чейин ишенимдүү бол, ошондо мен сага өмүр тажысын берем дейт. 우리가 한 가지 교훈을 받을 수 있죠. Биз ушул аркылуу да ушундай сабак алсак 지금 болот. 우리가 확실한 부활의 소망을 믿는다면 Эгерде бизде кайра тириле алам деген үмүтүбүз болсо, 우리 내 생명을 조금 더 귀하게 여기시면 안 되는 анда 거예요. биз өмүрүбүздү эч аябашыбыз керек. 또 한 가지 교훈이 있습니다. Дагы бир сабак, 이 중요한 교훈인데요. абдан маанилүү сабак. 그러니까 예수님이 해주시는 일이 있고 우리가 해야 될 일이 있어요. Ыйса аткарган иш бар жана биз кылыш керек болгон иш 잘 бар. 보십시오. Жакшылык 이 карасаңыздар, 나사로 살릴 때 두 가지 일이 있었습니다. мисалы үчүн Лазерди тирилткенде эки иш болду. 사람이 하는 일이 있고 예수님이 하시는 일이 분명히 있었죠. Адамдар кылган иштер болду жана Ыйса аткарган иш болду. 사람들이 해야 될 일이 뭘까요? Адамдар кандай иш кылыш керек эле? 돌문을 옮겨 놓으라 그랬잖아요. Ташты алып салгыла деди. 마르다는 그렇게 하지 못하게 했습니다. Марта болсо андай кылбагыла деди. 죽어서 냄새가 나는데요. Анткени өлүп жыттанып баштады. 왜 돌문을 옮기라고 하십니까? Ташты эмне үчүн алып салышат? 예수님은 돌문을 옮기라고 말씀을 Бирок 하셨죠. Ыйса болсо ташты алып салга деп айтты. 누구에게 말씀하셨습니까? Кимге айтты бул сөздү? 사람들에게. Адамдарга. 바로 우리에게 하신 말씀이에요. Ушул сөздү бизге да айтып атат. 왜 돌문을 옮겨야 Биз 됩니다. дагы ташты алып салышыбыз керек. 우리가 볼 때 우리도 마르다처럼 생각할 수 있어요. Мисалы үчүн биз караганда биздин көз караш боюнча биз Марта сыяктуу ойлонушубуз мүмкүн. 이 사람은 전도 안 될 사람이에요. Бул адам баары укпайт. 이 사람은 절대 구원받지 못할 사람입니다. Бул адам куткарыла албайт деп. 이 사람은 지옥 가기로 정해진 사람이에요. Бул адам тозокко түшө турган адам. 이렇게 우리가 미칠에 딱 정해버린 사람들이 있잖아요. Бизге ичибизден ушундай деп бир адам үчүн чечим чыгарып коебуз го. 진짜 복음을 대적하는 사람들이 있거든요. Жакшы кабарга аябай катуу каршы чыккандар бар го. 근데 우리 사도 바울이 어떤 사람이었습니까? Бирок элчи Паул кандай адам эле? 복음을 얼마나 대적한 사람인 줄 Жакшы 아시죠? кабарга кандай катуу чыккан билесиздер да. 사람을 죽였어요. Адамдарды өлтүрүүгө чейин барган.
서대반 집사가 죽을 때요. Степан диаконду өлтүрүп атышканда 바울이 어떤 사람이었습니까? Паул эмне кылып турду эле? 그때 이르면 사울이었죠. Ошол кезде анын аты Шаул болчу. 저런 놈 죽여야 된다. Мындай адамдарды өлтүрүш керек. 어떻게 예수를 메시아라고 하냐? Эмнеге Исаны Машаяк деп атасыңар? 저런 놈 죽여야 된다고 했던 사람은 사울이었어요. Мындай адамдарды өлтүрүш керек деген адам болгон. 그게 나중에 사도 바울이 됐잖아요. Бирок кийин ал элчи Паул болуп калбадыбы? 그러니까 우리는 예수님 말씀에 순종해야 되는 Биз 겁니다. болсо Исанын сөзүнө тил алышыбыз керек. 돌문을 옮겨라 그 말씀에 순종을 해야 Ташты 돼요. алып салгыла деген сөзгө тил алышыбыз керек. 내 생각으로 전도하는 것이 아닙니다. Биз өзүбүздүн оюбуз боюнча жакшы кабар айтпайбыз. 말씀에 순종해야 돼요. Сөзгө тил алышыбыз керек. 어떤 사람이든지 간에 Адамдар кандай болбосун, 아무리 마음이 강팍한 사람이라 할지라도 жүрөгү канчалык катуу болбосун, 우리 그들을 찾아가야 되고 биз аларга барышыбыз керек. 문을 열어줘야 돼요. Эшикти ачышыбыз керек. 그래야 예수님의 음성을 들을 수가 Ошондо 있잖아요. анан Исанын үнүн угулат да. 문이 닫혀 있으면 Эгерде эшик жабык болсо, 어떻게 나오겠습니까? кантип чыгат? 문이 열려 있기 때문에요. Эшик ачылгандыктан 나사로야 나오너라. Лазар чык деп айтканда, 그 음성을 듣고 나사로가 일어서 살아서 나왔잖아요. ошол үндү угуп Лазар тирилип чыгып келбедиби? 그러니까 우리가 해야 될 일은 뭐냐? Ошондо биз кандай иштерди кылышыбыз керек экен? 돌문을 옮기는 일은 우리가 해야 돼요. Ташты алып сала турган иш бул биздин ишибиз. 수고와 희생을 우리가 해야 되겠죠. Ушундай эмгек жумшашыбыз керек. 사람을 구원받게 하시는 것은 오직 하나님이십니다. Адамдарды куткарыла турган бири гана Кудай. 그러나 사람들을 주님께 데려오는 일은 우리가 해야 되잖아요. Бирок адамдарды Теңирге алып келүү иши бул биздин иш. 우리가 입을 닫고 가만히 있으면 Бирок биз оозубузду ачпай, жөн эле акырын жүрө берсек, 아무도 구원받을 수 없습니다. анда эч ким куткарылбайт. 주여 썩어서 냄새가 납니다. Жыттанып кетти го. 저 사람은 안 됩니다. Бул адам болбойт 왜 네가 내 말을 못 믿느냐? дегенде сен эмне үчүн менин сөзүмө ишене албай жатасың? 돌문을 옮겨라고 말씀하시죠. Ташты алып салга деп айтат. 그리고 나사로가 살아서 Ошондо 나왔습니다. Лазар тирилип чыгып келди. 온몸이 묶여 있잖아요. Бүт денеси кепинделген. 얼굴은 수건으로 덮여 있습니다. Бети башы да оролгон. 제자들에게 말씀하셨죠. Ошондо шакирттерине айтат. 풀어놓아 다니게 하라. Адамдарга эмне деп айтат? Аны чечкиле бассын дейт. 그 풀어주는 일은 제자들이 해야 될 일들이에요. Чече турган иш бул шакирттер алга турган иш. 우리가 해야 될 일이지 Бул 않습니까? биз кыла турган иш. 한 사람이 구원받아 나왔습니다. Бир адам куткарылып чыгып келди дейли. 그 사람 얼굴에 무엇이 씌워져 있죠? Бирок анын бети башы эмне 예, менен 바로 оролуп турат? 율법의 수건이 씌워져 있는 Ошо 거예요. мыйзам оромол менен оролуп турат. 이 고린도후서 3장에 보면 Биринчи Корунтарга 3-чү 그 бөлүмдө 내용을 쭉 기록을 하고 있어요. ошол жөнүндө жазылган болчу. 모세가 하나님을 만났지 않습니까? Кудай Муса менен Муса Кудай менен жолукпады беле? 그래서 율법 10계명 두 돌판을 받아 가지고 왔어요. Ошондо ал болсо 10 осият жазылган 2 ташлоокту көтөрүп келет. 그때 모세 얼굴이 Ошондо Мусанын жүзү 광채가 났잖아요. жаркырап калган болчу. 사람들 모세를 두려워했어요. Ошондо адамдар Мусадан коркуп баштаган. 모세 우리가 당신을 볼 수 없습니다. Муса биз сени карай албай жатабыз деп. 당신 얼굴에 수건을 씌워 주십시오. Жүзүңдү оромол менен ороп алчы деп. 수건을 써 주십시오. Оромол менен ороп алчы дешкен. 그게 출애굽기 34장에 기록이 되어 있죠. Бул жөнүндө болсо Мисирден чыгуу 34-чү бөлүмдө жазылып 그래서 турат. 모세는 하나님 앞에 갈 때는 수건을 벗은 얼굴로 하나님을 대하고 Ошол себептен Муса болсо Кудайга барганда жүзүн ачып Кудайдын алдына барган. 또 백성들 앞에 설 때는요. Ал эми эл алдына турганда 얼굴 수건을 씌웠던 거예요. жүзүн оромол менен ороп койчу. 그런데 구원받은 사람도 수건을 쓰고 있는 사람들이 있어요. Бирок куткарылган адамдар арасында дагы ошо жүзү ушундай оролгон адамдар бар. 자, 고린도후서 3장을 보겠습니다. Экинчи Корунтуктарга 3-чү бөлүмдү ачсак. 3장 3-чү бөлүм 13절에서 18절까지 말씀입니다. 13-чү аяттан 18-чи аятка чейин. 고린도후서 3장 13절에서 18절까지 Экинчи Корунтуктарга 3-чү бөлүм 13-чү аяттан 18-чи аятка чейин. 천천히 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлуу. Жүзүндөгү нурдун өчүп бара жатканын Ысрайыл уулдары көрбөсүн деп жүзүнө жабуу жаап алган Мусадай эмеспиз. Бирок Ысрайыл уулдарынын акылы караңгыланып калган. Анткени байыркы келишимди окуп жаткан алардан ошол жабуу ушул күнгө чейин алынбай турат. Ал жабууну Машаяк гана алып сала алат. Муса пайгамбардын китептерин окуп жатышкан алардын жүрөктөрүндө ушул күнгө чейин жабуу бар. Бирок Теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат. Теңир рух. Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшошкон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп, өзгөрүлүп жатабыз. Бул Теңирдин руху аркылуу болуп жатат.
그러니까 지금 들은 사람이 많이 있잖아요. Азырдағы ушундай адамдар абдан көп. 뭐 하나님에 대해서 말은 하면서 Кудай жөнүндө айтышат, 여전히 율법에 매여 있는 사람들이 бирок 있어요. мыйзамга байланган адамдар бар. 그러니까 수건으로 얼굴을 덮고 있는 거죠. Мындай жүзү ушу жабуу менен жабылган. 그러니까 주님께 나아가는 자는 Бирок теңирге келгендер, 그 수건이 벗어지리라. бирок теңирге кайрылышканда ал жабуу алынат дейт. 수건이 벗어지는 거예요. Ошол жабуу алынат дейт. 그럼 17절에 Анан 보시면 17-аятта 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. теңир рух, теңирдин руху болгон жерде эркиндик. 우리는 구원받은 사람들이잖아요. Биз болсо куткарылган адамдарбыз да. 수건이 벗겨진 사람들이에요. Биздин жүзүбүздөн жабуу алынган. 근데 이제 구원받은 사람들 가운데 Бирок куткарылган адамдардын арасында 이제 구원받은 분들이 계셔요. жаңы куткарылгандар бар го. 참 모르는 것이 너무나 많죠. Алар билбеген нерсе абдан көп. 뭔가 구원받은 것 같은데 Куткарылуу алгандай көрүнөт. 이제는 율법에 대해서 정확히 모르고 있고 Бирок алигиче мыйзам жөнүндө толук түшүнүгү жок. 또 몸이 자유롭지가 못해요. Жана денеси эркин эмес. 뭐 불편해. ыңгайсыз. 저를 활동을 못해. Мындай жакшы мындай басып жүрө албайт. 누가 도와줘야 Ошондо 될까요? ким жардам бериш керек экен? 구원받은 사람들이 Куткарылган адамдар. 수건도 벗겨주고 Бетиндеги ошо жабууну алып ташташ керек. 손과 발의 목욕을 다 풀어줘야 Анан 되잖아요. кепинин дагы чечиш керек. 그래서 주님을 위해서 기도하게 해야 되고 Анан теңир үчүн сыйынгыдай кылыш 이제 керек. 올바른 기도를 하는 거예요. Эми туура сыйыныш керек. 그리고 올바른 이제 봉사를 할 수 있죠. Анан туура сыйналат, ошондо анан туура кызмат кыла алат. 이제 올바른 걸음을 걸어갈 수 있는 Анан 거죠. туура баса алат. 이제 구원받지 못한 사람을 전도하는 발이 되는 거예요. Анан эми ал дагы куткарылуу ал эле адамдарга барып, жакшы кабар айткан буттардан болот. 기도하는 손, Сыйына турган колдор, 봉사하는 손, кызмат кылган колдор. 율법은 완전히 벗어져 버려. Мыйзам толук алынган. 이제 자유한 마음으로 Эми эркин жүрөк менен 하나님의 자녀로서 Кудайдын баласы 좀 катары 영광을 바라보고 теңирдин даңкын 이제 карап, 천국 가려고 율법을 지키는 것이 아니고 эми бейишке барыш үчүн мыйзамды аткарбайт. 자 우리도 율법을 지킵니다. Ошо биз деле мыйзамды аткарабыз да. 근데 그 율법이 그런 율법이 아니고요. Бирок андай маанидеги эмес. 우리는 그리스도의 법을 섬기잖아요. Биз Машаяктын мыйзамына баш ийебиз. 우리 말씀에 순종합니다. Биз сөзгө тил алабыз. 왜 순종합니까? Эмне үчүн сөзгө тил алабыз? 구원받지 못한 사람은 천국 가려고 말씀에 순종하려고 하고 Куткарылуу ал эле адамдар бейишке барыш үчүн сөзгө тил алабыз. 물론 그런다고 천국 못 가죠. Албетте биз тил алып койсок эле бейишке барып 하지만 калышпайт. 구원받은 사람들은요. Бирок куткарылган адамдар 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 Кудайга жагыш үчүн, аны ыраазы кылыш үчүн, 또 주님을 점점점 닮아가기 위해서 акырын теңирге окшош үчүн 말씀을 배우고 말씀에 순종하는 거예요. сөз үйрөнүп сөзгө тил алышат. 우리는 얼굴을 수건을 벗은 얼굴로 환하게 보면서 하나님의 영광을 위해 살아가지 않습니까? Биздин бетибизде жабуу алынгандыктан, жүзүбүз ачык болгондуктан теңирдин ишин көрө алабыз. 근데 구원받았다고 다 그런 삶을 사는 것이 아니에요. Бирок адам куткарылса эле баары ошондой жашоо менен жашап калбайт. 우리 그 일을 누가 해야 됩니까? Анан ошондо ким жардам бериш 먼저 керек? 구원받은 우리 형제와 자매님들이 Ага чейин куткарылган бир туугандар. 율법을 정확히 설명해주고 Мыйзам жөнүндө дагы түшүндүрүп бериш 이제 керек. 우리는 주님의 법 아래 살아간다는 것도 설명해 줘야 Эми 되고 биз теңирдин Машаяктын мыйзам астында экендигибизди түшүндүрүп беришибиз керек. 이제 자유롭게 주님을 위해서 열심히 살게 만들어 줘야 되는 거예요. Эми теңир үчүн эркин жашай ала тургандай кылып түшүндүрүп бериш керек. 그건 우리가 해야 됩니다. Бул биз кыла турган иштер. 그래서 풀어놓아 다니게 하라 그랬잖아요. Чечкиле бассын дебеди. 돌문을 옮겨라라고 말씀을 Ташты алып 하시고 салга деп айтты. 그리고 풀어놓아 다니게 하라. Андан кийин чечкиле бассын деди. 그건 우리가 해야 될 일이에요. Бул биз кыла турган иштер. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 Биз да бүгүн ушул сөз 주님의 аркылуу 바로 부활이요 생명이라는 사실을 배우게 되었고 теңир тирилүү жана өмүр экендигине үйрөндүк. 또 우리가 해야 될 일이 있구나. Жана биз кыла турган иштерде бар турбайбы? 우리 생각을 주장하지 말고 Биз өз оюбузду таңуулабастан, 내 생각을 고집하지 말고 өз оюмду бербей туруп албастан, 하나님 말씀에 순종해서 돌문을 옮겨야 되는 거예요. Кудайдын сөзүнө тил алып ташты алып салыш керек экен. 주님께서 나오너라 살리실 거예요. Ошондо теңир өзү чык деп куткарат. 그래 한 사람이 구원을 받게 되면 Ушундайча бир адам куткарылганда, 풀어놓아 다니게 하라. аны чечкиле бассын дейт. 우리가 해야 될 일이잖아요. Бул биз кыла турган иш. 우리 그 일을 해야 됨을 요한복음 11장을 통해서 교훈 받을 수 있는 Биз 겁니다. ушундай иш кылыш керек экендигибиз жөнүндө жакан 11-бөлүм аркылуу үйрөнө алабыз. 같이 Чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 요한복음 11장을 통해서
여러 가지를 우리에게 교훈해 주셨습니다. Бүгін жақан 11 бөлім арқылы бізге бірнеше сабақ бердің. 우리가 해야 할 일이 무엇인지도 우리에게 알게 해 주셨습니다. Біз қандай іштерді қылыш керек екендігімізді бізге білдірдің. 주님 오시는 그날까지 우리에게 맡기신 일을 우리가 잘할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Тәңірім, сен келген күнге чейін сен бізге тапсырған іште жақсы атқарылышыбыз үшін бізге жардам бере көр. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 우리 자매님들도 계십니다. Бүгін ушул жерге келе албай алгандай бир туугандарыбыз бар. 있는 그곳에서 항상 마음과 생각을 지켜주시옵소서. Алар каякта болушпасын, жүрөктөрүн жана ойлорун өзүң сактай көр. 교제를 사모하며 말씀을 사모하는 자매님들이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Барлашууну сүйгөн, сөздү сүйгөн бир туугандардан болушуна жардам бере көр. 오늘 준비된 모든 교제에 주님께 부탁을 드립니다. Бүгүн калган барлашуунун баардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде убактардан болушун өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.